हेलो पाकिस्तानियों, क्या हाल है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पड़ोसियों। किसकी सरकार बनी? शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की या उनकी लड़की की? तीनों चोर हैं, महाचोर हैं। पीना इन लोगों ने तुम्हारा लहू है, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ उधेड़ के ना ये खा जाएंगे। ये पाकिस्तान पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है, ये इन लोगों ने ही चढ़ाया है। और ये वो पैसा इन लोगों के पास ही है। ये चाहें तो आज वो पैसा विदेशों को लुटा के पाकिस्तान को कर्ज मुक्त कर सकते हैं, मगर ये करेंगे नहीं। इनकी दुबई, लंदन, हैं जी, शिकागो, पेरिस, वहाँ बंगले लिए हुए हैं इन्होंने। फार्म हाउस हैं इनके। लग्जरी लाइफ जीते हैं ये, बाउंसर रखे हुए हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियों पे घूमते हैं। दर्जन दर्जन विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे हुए हैं इन लोगों ने। किसके पैसे से? गरीब आवाम, पाकिस्तानी गरीब आवाम के पैसे पे ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं और तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताते हैं। भारत तो हमारा दुश्मन है। हाँ जी, हम तो फतह करेंगे हिंदुस्तान पे। भैया ये ख्वाब देखते देखते 75 साल हो गए, तुम्हारे बाप दादा मर गए। झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, ना बुराई कर रहा हूँ, ये सच बात है। अगर हैं किसी के अब्बू, पूछ लेना, वो कहेगा मेरे अब्बू भी यही कहते थे कि हम हिंदुस्तान पे फतह करेंगे। कुछ नहीं हुआ, ना होगा। तुम लोग जीते हो ख्वाबों की दुनिया में, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तुम्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगी, ये लोग खुद क्यों नहीं जाते? जन्नत इतनी ही प्यारी जगह है तो एक काम करो, एटम बम जो है पाकिस्तान में ही फोड़ लो, सारे के सारे इकट्ठे चले जाओगे। वो दम नहीं है इन लोगों में। ये गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके हिस्से के पैसे पे तो, उनके हकों पे तो ये डाका डालते हैं, ऐश करते हैं। तुम लोगों को मदरसे में शिक्षा दी जाती है, इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में। जो आम आवाम है गरीब, उसके बाप दादा सही तरह बोल भी नहीं पाते, उन जगहों पे इनके बच्चे पढ़ते हैं। वो सपने में भी लंदन, फ्रांस देखने की औकात नहीं रखता। वहाँ इन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी औरतें शॉपिंग करती हैं, और तुम लोगों को ये बताते हैं जिहाद करना है। कुछ नहीं होता जिहाद शिहाद। अरब की कंट्री है ना, यूरोप की कंट्री है ना, वो नहीं कह, अमेरिका नहीं कहता हमने किसी से जिहाद करना है। उसके पास बेशुमार हथियार हैं, पैसा है, फौज है, मगर उसको पता है लड़ाई में नुकसान है, नहीं करेंगे हम। किससे लड़ना? सभी इंसान जो हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, गोरा हो, काला हो, हाँ जी, गोरखा हो, हबशी हो,
سبھی بنائے تو ایک ہی آدمی نے ہے نا، ایک ہی ایشور نے بنائے ہیں، آدمی نہیں، سوری، ایشور نے بنائے ہیں۔ وہ بھید کیسے کر سکتا، ہم میں فرق نہیں کر سکتا؟ اگر ایک انسان کے 2 4 یا 5 بیٹے ہیں، ایک قد میں چھوٹا رہ گیا، ایک موٹا ہو گیا، تو اس کو تو چاروں پانچوں ایک برابر ہی ہیں۔ ان لوگوں کے جال سے نکلو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ پاکستانی فوج نے ہزاروں لاکھوں بلوچستانیوں کو مار دیا، مروا نہیں دیا، مار دیا۔ عورتیں وہاں کی بیٹیاں، ان کو کڈنیپ کرا لیا، ان سے برا کام کیا اور اس کے بعد ان کی ہتیا کر دی۔ ان کی آج تک لاشیں نہیں ملی ہیں۔ یہ ایسے بے ایمان، ایسے پولیٹیشین تم چاہتے ہو جن کی خود کی عزت نہیں، ضمیر نہیں، کوئی سنسکار نہیں، وہ تم پر راج کریں؟ یہ فوج پاکستان کی تم پہ راج کرے، جو نیتاؤں سے ملی ہوئی ہے، جو روز مار کھا رہی ہے۔ 93,000 1971 میں تمہارے فوجیوں نے ہتھیاروں سمیت ہاتھ اٹھا لیے تھے، سرنڈر کر دیا تھا۔ پوری دنیا کا پہلی بار ریکارڈ بنا تھا کسی ملک کی اتنی بڑی آرمی 93 کے 97,000 1 لاکھ کے قریب سرنڈر کر دے۔ یہ تو ان کی اوقات ہے جن کو تم بولتے ہو جی ہماری فوج بڑی بہادر ہے، نمبر 1 ہے۔ اب تو ان کو بلوچستان کے لوگ بھی مار رہے ہیں، TTP بھی مار رہا ہے، طالبان بھی مار رہا ہے، اسی وجہ سے ایران بھی مار رہا ہے، ابھی چائنا بھی شروع کرنے والا ہے بہت جلدی۔ وہ تمہارا کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے چائنا، پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری، اس کو پیسہ کمانا ہے تم لوگوں سے، تم لوگوں کو جوتے پہ مارتا ہے چائنا، اس نے اپنا سامان بیچنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے جاہل لوگ ہیں، یہ خرید لیں گے۔ 10 روپے کی چیز تمہیں 100 روپے میں دیتا ہے، 100 کی چیز 1200 میں دیتا ہے، اور تم لوگ خریدتے ہو۔ اٹھو اپنے پولیٹیشنوں، نیتاؤں، بے ایمان نیتاؤں کے خلاف۔ ہر نیتا نہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، اگر سب برے نہیں ہوتے، اگر 10 برے ہیں، 20 برے ہیں، ایک ان میں ایماندار بھی ضرور ہوگا۔ ایسے پڑھے لکھے ایماندار نیتاؤں کو سامنے لاؤ۔ پاکستان میں فوج سے بغاوت کرنی پڑے گی، ٹھوکنا پڑے گا پاکستانیوں، تمہیں اپنی فوج کو اگر جینا ہے، ورنہ یہ فوج تمہیں جیتے جی مار ڈالے گی، یاد رکھنا۔ ودیش میں لوگ تمہیں گھسنے نہیں دے رہے، تمہارے مسلم ملک جو ہیں، ممالک، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں ویزا بند کر دینا ہے۔ اس کی وجہ ہے تم لوگ ان پڑھ ہو، تمہیں پتہ لگتا نہیں ہے، جو تمہیں بتایا جاتا ہے تم لکیر کے وہاں جا کے بھیک مانگتے ہو۔ بھیک مانگنا کو کام ہے؟
تم تو کہتے بڑا جذبہ ہے، ہم ایمان والے ہیں جی، ہم تو کلمے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مانگتے ہو جا کے ودیشوں میں بھیک، کرتے ہو چوریاں، ودیشی عورتوں پہ گندی نظر رہتی ہے تمہاری۔ یہ تمہارے ملک میں ہی، پاکستان میں ہی چلتا ہوگا حلالہ متع، یہ باہر یورپ میں ان ملکوں میں نہیں چلتا، وہ کرائم اس کو مانتے ہیں، سمجھے؟ ابھی بھی جاگو، آنکھیں کھولو، دماغ سے کام لو، اکھاڑ پھینکو اپنے فوج کی تاناشاہی کو، جذبہ دکھانا پڑے گا۔ تم لوگوں میں دم ہی نہیں ہے، تم مرتے رہو، راشن کی لائنوں میں مرتے رہو، ایک دوسرے کے موبائل چھین لیے، کسی کا باہر کچھ دیکھا، لیٹر باکس دیکھا وہ اٹھا لیا، کسی کی چھوٹی موٹی چیز دیکھی، اسی میں خوش ہو تو اب بھائی تمہارا اللہ نگہبان۔ جے بھارت۔